isabula kambo ni dungo bolo kan sisini Allah subhanahu wa ta'ala to barkali ka sharia ko mawera shite ka te sanfɛ ka te duguma fona bo alala o kofe kisi ani nema ni barka an bo jidi Muhammad Mustafa kan sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne badenw an bɛ kɛnɛ dɔ kan bi miiri kɛnɛ tasi kɛnɛ nin kɛnɛ in tɛ dumuni kɛ kɛnɛ ye la anw t'a ko ye nin kɛnɛ in tɛ nafolo bɔko kɛnɛ ye ko k'a yira bi ko nafolo bɛ n bolo o tɛ nin kɛnɛ in tɔgɔ ko miiri kɛnɛ nin kɛnɛ in tɔgɔ ko tasi kɛnɛ nin kɛnɛ in tɔgɔ ko ne yɛrɛ bɛna nin kɛnɛ sigi an fɛn fɛn filɛ nin ye an bɛ su ko su nana su ka kɛnɛ sigi ko don kelen kan an yɛrɛ taatɔ don sankolo tigi ni dugukolo tigi a y'o siga bɔ an bɛɛ la kullu man alayya fani wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram ala ko fɛn fɛn bɛ dugukolo in kan k'a bɛna ban ko an kana an yɛrɛ nɛgɛ nafolotigi ka n'i yɛrɛ nɛgɛ du musobangana ka n'i yɛrɛ nɛgɛ du farimanba kɔrɔ ka n'i yɛrɛ nɛgɛ datigɛndalakɛla wane ka n'i yɛrɛ nɛgɛ i bɛ se ko la se b'i ye bi i bɛ se k'i sago kɛ walidenw na ka n'i yɛrɛ nɛgɛ ala ko k'a f'i ye ko foyi tɛ to dugukolo in kan n'i kɛra cɛ ye ka n'i yɛrɛ nɛgɛ n'i kɛra muso ye ka n'i yɛrɛ nɛgɛ ko n'i ye san 1000 kɛ dugukolo in kan k'a bɛ ban ko jɔn bɛ to k'ale ala de bɛ to ale ɲɛda ne balimamuso kow bɛ ban ne badenw kow bɛ ban kow bɛ na segin kotigi ma ala masaya bɛ ban setigiya bɛ ban du musobanganaya bɛ ban ne t'a dabila fo saya a bɛ na ban diɲɛ bɛɛ ko k'a to i ko k'i t'a to n'a toli kɔrɔ don min i kelen bɛ n'a cɛ hali i tɛ cɛbaga sɔrɔ i kelen wa masaba ko k'ale ɲɛda de bɛ na to ko ni fɛn fɛn bɛ jɔn bolo k'a bɛ ban nin ye temps ye koyi k'o bɛ ban sew bɛna ban ka hadamaden don dugukolo kɔrɔ o de y'a to diɲɛ don o don dugukolo bɛ kuma hadamaden fɛ ko hadamaden ta dɔɔni dɔɔni a cun ka suma k'i bɛ ne sanfɛ ko ta dɔɔni dɔɔni ala ta kɛ k'i ka siran ala ɲɛ ko don bɛna dugukolo kan k'i bɛna don ni dugukolo in kɔrɔ ko fɛn min sew bɛna ban ko da in bɛna tugu k'aw bɛ ka fɛn fɛn kɛ ne dugukolo in kan dɛ k'aw bɛ tila ka taa sutura ne dugukolo in de kɔrɔ ko wa ko ala de bɛ to ko ye ko fɛn bɛɛ bɛ ban diɲɛ don o don dugukolo bɛ ka nin fɔ hadamaden ye nka hadamaden hakili tɛ ka ko ye koyi hadamaden tɛ ka miiri koyi hadamaden tɛ ka ala ɲini koyi an bɛ ka to diɲɛ de bolo ho la an bɛ ka to diɲɛ bolo ha la fo mɛlɛkɛli mawutu bɛ n'i ta i tɛgɛ ma an yɛrɛ ka kuma ko surprise tɛ saya la dɛ saya fɔra bɛɛ ye n'i taara dɔgɔtɔrɔso la sisan n'u ko biyɛn dimi b'i la n'u ko sisan a ka hakɛ to ko sida b'i la walima kɛr dimi b'i la k'a bɛ n'i faga dans une semaine sunɔgɔ ko kuma t'a la balimaw bɛ wele sinjiw bɛ wele an bɛ kasi daminɛ ne badenw ka sɔn an bɛɛ condamnenen don ala ko sankolotigi ni dugukolotigi kullu nafsin dha'iqatul maut a ko ne fɛn fɛn da dugukolo kan a hadamaden wo a nimafɛn wo a mɛnɛmɛnɛ wo i kɛra maa fasɔn ye i kɛra nafolotigi ye wo i kɛra den camantigi ye wo den t'i bolo wo dakuru ɲɛ kelen ala ko ne ye fɛn fɛn da dugukolo kan k'a bɛɛ bɛna sa k'a bɛɛ bɛ saya nɛnɛ nin ye tiɲɛ ye koyi a wasara jɔn ye wallahi wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin n'o tun tɛ an b'an da de ni ala kuma fɔ k'a ye jɔn waaju saya wasara waajulu ye nin kelen in ka hali ni waajulu ma kɛ nka ala ko k'a ye waajulu kɛ k'a ka ɲi muminiw dusukun ma n'o tɛ ne ba waajulu banna bisa mɔgɔ min tun bɛ sigi a yɛrɛ ye a bɛ dumuni k'a yɛrɛ ye a bɛ kumabaw fɔ kuma min ka d'a ye awɔ o de bɛ fɔ i ni balimaw b'aw sigi a bɛ barow kɛ
ka no tigi sumalen dale kaburu kono tole wajulu bana wallahi wajulu bana ala kan waju ala kana waju na yere islam muso ala kira ko kisini nema baye ko ni jon waju ni yere ki taknyena ki halakira ko waju ni nyon ye ne balma islam muso ay to anga waju ni nyon ye ko saya ba mbe ka dala o de atoni saya kira du kono melekel mautu bi joabe adama de un la jabe mo la je kashila aba fo ka be kasi ko ne afa we ka bana de ka be kashia ko ni kale alala alam yene chika ne ken nimine meleke kan sugandi kan blaka barala ko mo tete duin kono ne tetani mo mi ko be ni mbulo da yintuko waya so dum so bangana sigile samur kando na badda bali jugutigi ate walide on ka herefe e sigile me mami yo hanga say yo hanga ni sondia ebi saya mana kebe adama de ndo bolto de ka do so kono ko alhamdulillah ko ala danga ni daga bondala e ba do mo mi be tugu shuina wa joli ko asnam so ni ma ko ala danga ni daga bondala kle binani dafa do ya so ale fana tari da kaburu kono snam so kerefe anyu li jananza o ke ba makoya kle binande do nu ni nyokonche tasnam so ko nyoro maya kele fatule yali fatuli che bana geleyara che nana foye ha karsa ka bana ka gele asu be santanda tikenda lala karsa ka bana ka gelende itita la je bitate kulonga ka sajaw ni be nyoron fe o ni tigera Gabriel Touré la le ni tigera ka sokona dali malien wajulu bana samu makesa sa wasara wajulu awasara awye dokera sa ko kuma ina sa ni ala kuma fo kaka jon waju ne ran mami be yoro mi bi nsenga na sa ko kuma la nta dabla nga nsenga na de foni yemba ndo mi noto doro kun kono ma bi duru bi se ki wela be sa ko kuma de abe jananza ni jananza te mi o esa kati boy ni sa fona nyera bana mi ma doro kun kono peut-être ambe duru worata ato ngwan duru ambe bawla ala e jon waju sa hanna dana sayama adama din kanka waju la harate de ayi kaburu te de angani betui ala kelen ka fo jonye ko femi be sa ka haniye samba kelen ke dugu kolo inkan don kelen ki beti da kaburu kone tole ko li ameriki nyon jo so e ka do akono don kelen be fatu ni kira dum so bangana yi ko ne ta dabla ni e kansna geleya ni e sna geleya ate dabla yere fio ko donkele kibidi da kaburu kono ni kera chenne ni na wane itabe bandolo la che ni kera muso tonya na e kabe ban ay tonga hakli na wakati sira foiti faraka foiti wala wali kulli ummatin ajali fa idha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun ni saya sirali militite faraka meleke yi jombe datigenda la nga dabla kuma tala meleke mautu ite ya fama konti falendo koi a bloquer lendo awo yo bloquer fana bina ta bloquer kaburu kono fo kiyama konti bloquer ade ka yatime de to kashila konti bloquer ade ka balma to kongoni minogola konti bloquera a fumuso mi be sokono aya kumania oma hali fumuso kata muso furusuna ni fardala kana bla sokono konti bloquer ndo ate mukandama ni sarado mi fana be na bloquer kaburu kono botogoti la tokoni kafiru bi kana folodu ire ka kuma kali limogota limogo mayenga kafiru ya yede abulu ka konti kono lu ba dun ka ku sagwe sara ima fo balmaye ima fo jenyoye ima fo sinjiye ire ka kuma ko mati kana folodi ni ma du kafiru ba dun Allah ya fane makoy ne shike langolum blala ka wali chaw fitne mena sutura kuma tala Allah kira ko saya ko nimisa Allah kan be kishama glancho ko tala ne bay to nga barake ka ko ni ndonye ay to nga sa alanye ka ko ni ndonye domina foite na to fona bra ko mugu ni kasangela wala qad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawalnakum wara'a
dhurrikum san wolo tigi kuma na ye tiɲɛ fɔ masa a ko hadamaden bɛna diɲɛ na don min ani aya ye wajulu ko ba ye sa a ko hadamaden kana ɲinɛ dɛ i bɛna diɲɛ na don min foyi t'i bolo i langolon 12 de nana hadamadenw de ɲɛn'i ma i bɔlen tuma min ne ye sira nɔgɔ i ye u sɔrɔla k'i barajugu tigɛ k'i ko k'i jɛ k'i di baw ma ni hadamadenw tun tɛ i tun bɛ sa parce que ni ji dɔw bɛ yen n'a donn'i nuwo kɔnɔ ka se degré dɔ ma dɔw bɛ na barajugu b'u kan na ni hadamadenw ma ɲɛ ma i bɛ sa hadamaden bɛ se ka jama cogo di k'e mago tɛ mɔgɔ la nkalon kuma i kafara cogo cogo k'i yaada cogo cogo kan'a fɔ k'i mago tɛ mɔgɔw la o ye yɛrɛ dɔnbaliya kuma de ye ni hadamaden filili yɛrɛ ma i bɛ fɛn bɛɛ fɔ mɔgɔ tɛ se ka ɲɛ mɔgɔw kɔ i nana mɔgɔw bolo i bɛ taa mɔgɔw bolo a ko wa i bɛna segin ni ala ma don min a ko fɛn t'i bolo koyi k'a tɔ tora kɔrɔmugu ni kasange ye ne baw an ma ye ni hadamaden bɛna a bolo kurulen de bɛna den caman bɛ na i bɛ taa sɔrɔ a bolo kurulen fo musokɔrɔbaw b'a bolo dayɛlɛ nka n'i bɛna segin ala ma don min i bolo dayɛlɛlen de bɛ taa a b'o kɔrɔ dɔn a ko ne ye diɲɛ tɔw bolo ye a ko ne taara ko n ka sanu tora yan ko n ka wari tora yan ko n ka fini tora yan an y'an si kɛ cɛ nɔfɛ kɛlɛ min na musokɔrɔbaw ka yafa ma n bolo 2 bɛ yen nka kuma tɛ taa tiɲɛ kɔ n baw ka yafa ma nka n kan bɛ n filanw ma ani n kɔrɔw ani n dɔgɔninw an y'an si min kɛ datigɛdala la cɛ nɔfɛ i bolo bɔra a bɛɛ la bi bolo de diya ne tuma caman i bɛ taa su dalen sɔrɔ bolo 2 yɛrɛ kɛlen don bolo bɛ k'u kuma ma o b'a sɔrɔ a bɛ sigara 12 la a bɛ bolo cɔngɔ ka bolo cɔngɔ ka bolo cɔngɔ a bɛ na se degré la ni bɛ tigɛ dɔrɔn bolo bɛ yɛrɛ kɛ o kɔrɔ ko diɲɛ filaw bolo n ye si kɛ diɲɛ min kɔnɔ haramudun na ne ye si kɛ diɲɛ min kɔnɔ morikandon na ka walidenw dabali ko ne taara ka diɲɛ in to ko diɲɛ in filɛ i bɛna segin ni mun ye kɔrɔmugu ni kasange ye wa i ye fɛn fɛn ɲini diɲɛ kɔnɔ i bɛ taa k'a bɛɛ to ni jɔ ye fɛn min sɔrɔ dɛ baara kɛ ala ye wallahi an ka baara kɛ ala ye n bɛna s'an ɲɛfɛ a ye saraka n bɛna s'a ma ɲɛfɛ a ye sarakati bɔ aw yɛrɛ ye ka kɔn aw yɛrɛ ta don ɲɛ yanni jama kana k'u bɛ sarakati bɔ aw ye fɛn min bɛ maa nafa diɲɛ na i yɛrɛ ka saraka bɔ i yɛrɛ ye fɔlɔ n'i ma saraka bɔ i yɛrɛ ye mali sarakati bɔ bi invitation n'i sara kɛr'i la dɔgɔkun kelen kabi su bɛ fatu dumuni de daminɛ o du kɔnɔ dɛ du furumusow bɛ sɛgɛn waribɔla bɛ sɛgɛn wari minnu bɛna di a bɛɛ bɛ taa dumuni na maaw sigin bɛ maaw dala dumuni na ko jananza maaw n'u ka saya dimi tɛ i ni dumuni bɔ fana tɛ ne ko maliyɛn silamɛw an ye nin ye min a bɛ hadisa jumɛn na a ka kan mɔgɔ kana sutigiw dɛmɛ n bɛna s'a ma ɲɛfɛ adamaden bɛ bɔ don min foyi t'i bolo ala k'an da ala la Muhammad Mustafa ko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko kafa bil mauti waiza ko sa wasara ne ni aw bɛɛ wajuli ye silamɛmuso a wasara sa an ka hasidiya jugu dabila saya wasara a wasara du fadenyaba silamɛmuso an ka nin bɔ nin na denmisɛnninw a wasara an ka sen bɔ mɛsiko la saya wasara an ka fara verni na saya wasara an ka fara ɲɛsiw la saya wasara sa an ka porodiba in bila sa an ka ala ta kɛ wallahi n'a m'i waju cogo t'i la saya wasara an ka bɔ moriso la saya wasara jɔn ye i ka ala ka farida 5 dafa maliyɛnmuso kɔni janaza mana daminɛ baara daminɛna dɛ suturaw bɛ don o don kɔni so tapi bɛɛ bɛ dɛsɛ a kunnabiriw bɛ tunu nka ni janaza tile 3 bɔra la maliyɛnmuso tɛ seli maliyɛnmuso tɛ janaba ko a min bɛ seli k'a fɔ ko k'a daminɛ fajiri fo ka taa se safo ma k'ale ma wagati dɔ yɔgɔ bɛɛ k'a ma wagati dɔ to yen maa 100 la n'i ye mɔgɔ sɔrɔ a dafalen i tɛ tɛmɛ maa 5 kan 99 n'a dɔw ye fajiri seli u tɛ safo seli Allahu akbar saya wasara wajibi ye ala kira de bɛ saya tɔgɔ dɔn n'an bɛɛ ye kisi ni nɛɛma b'a ma akthiru min zikri hadhihi ladhat wa ma
yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ni Mamadou kumana dɔrɔn kuma banna kisi ni nɛɛma b'a ye. A ko k'a ye miiri damu tigɛbaga la ka caya k'i kanu fɛn bɛ dɔgɔya ko n'i bɛ hasidiya la dɔrɔn k'i b'a bila. An ka miiri a la ka caya k'i bolo b'i ka nafolo la k'i bolo b'i ka kɔnti la k'i ta ka b'i furumusow kɔrɔ ka t'i bila kaburu kɔnɔ saya de bɛ nin kɛ. Ka jɛ d'u ma teriya d'u ma k'a fara tilegan dere saya de bɛ nin kɛ. Ka du datigɛndala ban ten bɛɛ kumani fɛ k'i k'a to i ko i t'a to ka se ka datigɛndala ban ten pewu ko k'e da tɛ don ɲuman na tugun kuma tɛ juguman ma. An m'a fɔ k'an tɛ ɲɔgɔn fo sɔgɔma ayiwa ko n'i taara da mɔriku kɔnɔ don min i bɛ kuma sukola fɛ komi i da ka fara a t'i lamina a mago t'i la a kuma tɛ a tulo t'a la kuma tɛ k'i lamina ni mɛlɛkɛw de b'a fɔ sa ni adamadenw tɛ tuguni. Maliyɛn bɛ pressé datigɛndala ma an kana pressé walahi saya wasara datigɛndala don bɛ na n'i bilala don o don suta mobili kɔnɔ i tɛ wele ko na dumuni kɛ foli ko kuma t'a la karisa i ni sɔgɔma dɔrɔn anw dɛsɛr'o la sigi la u bɛ sɔrɔ ka t'u jɔ su kunna maliyɛn bɛ se cogoya la dɛ an bɛ s'o la kojugu woyi wayi ne ta tiɲɛna karisa yafa n ma koyi k'a sɔrɔ a n'o karisa bɛ ka min da ɲɔgɔn kan so kɔnɔ ala de b'a dɔn. Ka kɔsɛn ye a ye to an ka tuubi ka kɔsɛn ye a ye to an ka yafa ɲɔgɔn ma ka kɔsɛn ye a ye to an ka kow gɛlɛya dabila ka kɔsɛn ye a ye to an ka bɔ moriso la ka kɔsɛn ye a ye to an ka bɛn furu la ka kɔsɛn ye dogolen minnu b'an bolo so kɔnɔ a ye to an k'u bɔ n'o tɛ ni mɛlɛkɛ nana jɔ i kunna don o don k'i ta banna mɛlɛkɛ yafa n ma i jɔ n ka don k'a bɔ kuma t'a la tuguni sew banna mɛlɛkɛ tan dɔɔni di yan dogolenni bɛ n bolo so kɔnɔ maliyɛnmuso saya ni malo dababaraw bɛ soju la jɛnɛkalaw bɛ soju la nin trois place ɲumanba in a sɛbɛnden kɛlen don k'a jukɔrɔla fa tewu mɛlɛkɛ yafa n ma o kuma t'a la yanni dɛsɛ don ka na a ye to an k'a bɔ ka kɔ saya ɲɛ dɔ de bɛ dɔ waaju ko i ne baw i sadon ni waaju a kɛra magosa ye Mustafa de bɛ saya tɔgɔ dɔn damu tigɛbaga k'i to janjigiyaba la sumukɛyɔrɔw la tuma min sigilen jeliŋara ɲɛsi n ko waajulu banna Bamakɔ sa tuma min jeliŋaraw ɲɛsilen d'i ma i fa y'a kɛ tan i ba y'a kɛ tan i yɛrɛ ye jalasiri daminɛ kabi 3 heures du matin i bɛ girinna fajiri ma seli seli fana ma seli lahansara bɛ nale o kuma tɛ k'e fasa ma da fɔlɔ k'e makiyera aseyi la 1000 fo n'e fasa ma da k'e ɲɛda tɛ se ka ko seliji tɛ se ka maga i ɲɛda la mɛlɛkɛ mɔtu ko tan t'ale bolo k'ale tɛ se k'i kɔnɔ k'i sigilen to i ka jalasiri la i yɛrɛ ka kuma ko musomani jala ko ni cɛmani jala tɛ kelen dɛ k'i b'o kɛ de ko diɲɛ b'o lakali a don lakalila dɛ ala denba jalatigi taara jaabi tɔ bɔ mɔriku kɔnɔ Gabriel Ture la koyi awɔ tuma min jeliw bɛ k'a fɔ bamakɔkaw bɛ ka na ni wari ye k'a da i tɛgɛ tuma min muso kan jɛngɛnna o kɛra lahara taga ye balimamuso joli joli ye balimamuso kuntigiya ta Bamakɔ ala de bɛ saya tɔgɔ dɔn Mamadu de b'a tɔgɔ dɔn ka fara o kan a ba b'a nɔfɛ ko taa seli karisa seli heure sera 14 heures tɛmɛna maa n bɛ seli sa a bɛ k'a ba jaabi ta de maa ne bɛ seli sa n ko ni n tilala sisan ni n fasa dara n bɛ taa seli ni ne ye ɲɛda ko sisan ma n ka maquillage bɛɛ bɛ tiɲɛ ne ko mun de bɛ bonya ala ma ni ala ye diɲɛ d'i ma ni ala t'i bolo mun b'i bolo ni ala ye diɲɛ d'i ma n'i ma ala sɔrɔ mun b'i bolo foyi kunkolo falen mɛsi la ɲɛsini kɛlen ka ɲɛfa sɔɔni kɛlen ka boloden 10 ni senden 10 fa ka don bitigi kɔnɔ mɔgɔ minnu nana nɔfɛ k'a bɛ ji sa u ye k'i bolo ɲɛsi bitigitigi ma k'a bɛ wari bɔ mɛlɛkɛl mawutu ko k'e ta banna yan a taara ni selijuru ye a taara ni mɛsi ye a taara ni sɔɔni ye a taara ni verni ye a ye to an ka miiri saya la an kanufɛn bɛ dɔgɔya aksiru min zikri hadimi lazat damu tigɛbaga miira la sa ni miirila la cɛ bɛ ka min k'i la i b'a ka ko to ala bolo ma fɛn ye diɲɛ kɔnɔ fɛn min ka gɛlɛn
komi saya ma fenye diɲɛ kɔnɔ fɛn min ka kunna komi saya ma fenye diɲɛ kɔnɔ fɛn min ka farin komi nin don in silamɛmuso mun y'anw sɔrɔ n'anw tɛ labɛn kɛ mun y'an sɔrɔ wajaat sakaratul mauti bil haqqi ذلك ما كنت منه تحيد عين اليقين علم اليقين حق اليقين ma fɛ diɲɛ kɔnɔ fɛn min ye tiɲɛ ye ka tɛmɛ saya k'a tɛ ne ba n'i m'a labɛn an bɛ min na diɲɛ kɔnɔ yan o t'a labɛn dɛ ayi hasidiya tɛ saya labɛn bɛnsɛnkɔniya tɛ se ka saya labɛn cɛ ni muso an ye ɲɔgɔn ni da ɲɔgɔn tama na o tɛ se ka saya labɛn muso an bɛ lankolon bila la ka walicɛw fitinɛ o tɛ se ka saya labɛn i miiri kasange 7 don na don min ka se banna k'a sogolo ɲɔgɔn kan k'a sigi ɲɔgɔn kan k'a don i la funteni ko kuma t'a la n'i kisira ɲɛnama kasange ma an tɛ kisi su kasange ma o kuma t'a la aw ye jɔn ni Autriche brode tatɔ ye la aw ye jɔn ni vainqueur tatɔ ye popeline jɛma 1200 cayalen ba ne badenw a ye to an ka cun ka sumaya an ka taa dɔɔni dɔɔni a ye to an ka miiri ala la sankolotigi ni dugukolotigi an bɛna segin ale ala min ma don min na se foyi t'i ye dabali t'i ye i ye baara min kɛ dɛ ala bɛna taa an bɛɛ de sa o baara la i ka baara kɛ ta danfɛnw la samanti ala ɲɛ siranɲɛbaw kuntigi aljinɛ kɔnɔ mɔgɔw ɲɛma Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam n'ale ko sigara ka gɛlɛn ne baw ne ta bɛ kɛ cogo di ala kira ka fatuli sele kisi ni nɛɛma b'a ye ji b'a kɔrɔ a b'i bolo don ji la hadisa dɔw ko k'a bɛ fini don ji la a b'a da kunkolo la wɔsi kɛnɛ bɛ ka tigɛ mamadu min ma juguman kɛ a m'a k'a yɛrɛ la a m'a kɛ mɔgɔ la kaba ma ci a ma juguman kɛ mankan mɛn a ɲɛji sira 2 bɛ ka jigin ka don a tulo kɔnɔ kisi ni nɛɛma b'a ye a bɛ ka fɔ la ilaha illallah inna lil mauti lasakarat ko ala ye kelen ye ko sigara ka kunna ala ye kelen ye sigara ka gɛlɛn ne baw ne badenw nin ye temps ye dɔrɔmɛ tɛ nin jɛ ni nin ye Mamadu mankan ye e ni ne min bɛ san 10 kɛ datigɛndala la an t'a dɔn ko fiɲɛ wulila e ni ne min an y'a bɛɛ kɛ an y'a bɛɛ fɔ an ye nkalon da ɲɔgɔn na ni lahara tɛ bɔ cogo t'o la e ni ne min an ye ɲɔgɔn dɛmɛ ka waliden furu sa ka bɔ a cɛ kun ni somakan don ye e ni ne min ye complot dilan i balimakɛ ni muso kama ka taa furu sa ka bɔ a ka furu la a m'a k'aw la a m'a fɔ aw ma k'aw tɛ fɛ k'a ye dɔrɔn hasidiya ni ɲɛngoya anw ta bɛ kɛ cogo di duba kɔnɔ fadenya anw ta bɛ kɛ cogo di an ye min kɛ jeliw ka ko la jɔn y'o kɛ ala ko la n tɛ bɔ jɛmɛ kɔrɔ ka taa n kɔnɔ fɔ kɔfɛ o la n'an denw ka kɔnɔ sigira an bɛ min k'o kɛnɛ ka jɔn y'o kɛ ala ko la maliyɛn ka silamɛya kabako don dɛ fo ni ala hinɛna jɔn min na ala k'an siran ala ɲɛ ko b'an ɲɛ dɛ an t'a dɔn an bɛ ka kulonkɛ k'a la wa a ye to an k'a dɔn dɛ a ye suwa kɛ ala kumana ka ban ala y'a bɛɛ fɔ k'a ban sisan il est temps wagati sera an ka suwa kɛ wa a ye suwa kɛ ɲuman na dɛ a ye suwa kɛ a ka furukɛw labato furukɛw a fana ka siran ala ɲɛ dɛ a ka hinɛ walidenw na wagati sera an ka ɲɛsin ala ma an ka ala dɔn n'o tɛ fɛn b'an ye diɲɛ kɔnɔ an bɛ ka dumuni kɛ koba kan dɛ an bɛ ka ji min koba kan dɛ ala min ko ko sigara ka gɛlɛn k'a ka kunna Mustafa yɛrɛ ko k'a ka kunna k'a ka gɛlɛn danfɛnw la samanti jurumuntan nin ka kunna sa ama ala ko wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah k'a sira don ɲɛ hey silamɛw ala m'a fɔ yan k'a ye siran ɲɛ dɛ k'a ye siran don ɲɛ don min aw bɛna segin ni ala ma i kelen pewu i cɛ tora i kɔ i denw tora i kɔ i ka nafolo tora yan so falen don Autriche brode la uniforme 100 kalo san kɔnɔ a si ni si tɛ kelen a bɛɛ kalalen b'i bolo a bɛɛ dakabana kalalen Dubaï b'a la Chine b'a la i yɛrɛ ka kuma ko number 1 k'a ɲɔgɔn tɛ a bɛɛ bɛ kɛsu kɔnɔ a bɛɛ bɛ armoire kɔnɔ a placelen nka e ni kasange jɛman dalen don
Islam muso hey ala ka jɔn ay to anga segi ala ma ay to anga ala dɔn kanga san donye domina sanu tora anga san donye domina ne kira fa biriki e da kono anga san donye ne ba domina nyekili chona hani ese ngoni sama ka do ke ate so datuguli ma ibe ko mu de taka shori nye kono ka sipara dara ke ka bari ka tadi ala ma ne ba ni mami nege ko no ga be sa la chiete de ala be se ka do de tan no ya do e no to sa sigara atoko adusukunchi bebe ni nene ko tuma mi meleke mautu ba nyeshi adama dema assalamu alaikum karsa den karsa ambe se ko lamine ya ayi mori kando na ba ete se ko jabi hasidi ko ha jabi ti bolo ki fu muso to sokona ka wali chew invité hôtel la aka haketo muso fule on ka jene aka jugu bugo tiginu tayebi ambe se ko jabi a jabi tambolo jabi te muso be datige ndala la samta ji dungo do dobe ka fara jugu yaka a jabi te ambolo assalamu alaikum kansa den kansa femi babolo wala sodo femi babolo sizodo femi babolo mu dadmando ni ma ala tame be meleke tame ni febe kera galo yinye ko donimba okumana almami okumana wajulukela okumana iko ko ce sont des histoires ko dobu yera la ça te galo ko ni sara domi be na dankaniya yi bil haqi ndogote mina ibina dankaniya fema femi ku foriye ngai madala ngabi yayi Allahu akbar kabira alaka bonsa adonani wolosay kuma me anya shima aye jolo keke sena ka gogo kala ka so ki kana na boli hani bolla bolte danke qul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum thumma tuwaduna ila alimil ghaibi wa shahada fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun bolitala abe so kana jolo ko ki dala ka gogo kala ka so na ye murudo isona disukumbe pere joli saw be dayele kungolo zeme ube mugu kolomba ube chi pasaba ube chi o ese bantoy anga srando nya do ma minata ala fede se le fle se digila ta chogotala bolo fle bolo tigila te barake dami me maw ko fo dami e ka mo lebu dami yi kansnam soni fusa dami e galonda yi walidena kam mango ya du kono o dainde o de bina ke neme na ke fabriquer da kono ateni man fotu ni kuma te jugu mama nemi sigimbe ma ko fo la jiye be wolo adade be mawsugola tante maliam so bolo ko fo liko ni e da ka tigana ka klela tigana ka so fana tigana ambe balo ni e ko fo li tigana ambe be sa mo ko sogo iba ko barate adama deuna wasapu ya to be kala sa agalo na chie to anga barake kanindo ilabe mune be nindo ino ya moye watazawadu fa inna khayra zadi taqwa kasra ala nya dogola kasra ala nya bangela kasra ala nya nyela kasra ala nya katafe bolola kasra ala nya isena kasra ala nya bolola ala nya sranya be mi du kono obana mena ala nya sranya be mi sigidawla obana ala nya sranya be mi sinjila obana kansnanis na ala nya sranya be an yogon tonyoli ke la bebi ala nya sranya be mi obana ay to nga sa ala nya fonte sigara fega ya joma fo ala nya sranya ma fo nga ba bande ma fo nga be dimi boy kande ka ba fega ya ikandoni ala nya sranya mamun sana ala nya ulube kashila ka kuna mamun ma ala kota ulube kashila ibrahima ala teri domina anyinga kiye sa sigara chokodi akoka be komini ba ma ba fatulu blemana ka shede ni takabla kono ba shu ba labo chien bi wolonvla ko ya fitini ko ya misala zawai angasra ene ba domina dabe tuku koy angasra domina adama de aka haketo iko fela ni nyefela be do nyokana ka ke kunflan tuye sa sigara kele ya domina kungolo zebe be na bo nunda de fe nu ka kungolo jin ka bo
kungolo kono kana bla nundala domina dabe pousser fotona Allahu akbar domina kono barabe na kalaya komi yetasuma kami siga akono domina sef labe na ja qalla iza balagati taraqi masabab mana yansa ko tumami ko ni nana dusukuna tumami ni nana kana sunya kangolo la ka cho amajigi amayele wa qila man waqa Allah ibe anama de mankame ko docteur ubemi nashijidu iye soma kando munuke na nashina semen kelen ki ka sofa o joro bemi iba ube boli Allah eta docteur no fe Allah karsa du nga fwa kadisa Allah karsa du mese serum dona sa Allah wa qila man waqa docteur bemi wa dhanna annahu al-firaq Allahu akbar ne baw sabato era dankani ya sisa kale ni foyi mansuru fo saya tumani awbe kulela ayta docteur wele ayta aspirin takana ne kaba ko yara de slamamso ne de la ka pharmacien do fatule asigile fwa kemechela ka sigi doni don yani mo laban be do ka be fwa sa kan jenga na o kera sa e docteur te seu mami ma keme sauver mami ma bakele sauver mami shira garder la choufe ka shika ma fwa ke ku kana sa dugu jera kati da ka biro kono doni combien kan jenga yani ngan ko ka wuli kata so melekel mo tuko kemie ma keme sauver de ko turbe yere de la bi c'était docteur bamba to era dankaniara kone bena sira mine sisan ala ka sira kone bena sa aso mawbe kulela mawbe donga bola wal tafati saqu bisaq otuma de sisan gene kala ube na nyogo mine sembe kuru kabla bolo be nyogo mine kabla odo fade ya bana hasidi ya bana besen konia bana ili cheka kalo duru sokono dobe shi salon ono dobe shi shio kono na obano odo wali don hasidi ali bana dabali jugu bana langolo black bana ka wali chow fitne odo danga de bana bajabi la wane odo haramu dum bana sen flabe ka nyomine dusukumbe ka nyami nyona ni na kili yele la jigini be geleya sabato dankaniara kale tabana ila rabbika yawma idinil masaq Allah ira dankaniara ko ne bena segi ala de made wa bena segi ala de ma alami na yita itega ma ite klala odo hani jiebe jora utseki kla hani etaji keme jora utikla hani dembe jori kuna otikla hani fumuso jona otikla hani fuke jora otikla ha otuma de kabako be kadamine otuma de kangono flabe no nyona otuma de dusukumbe pere joli be bo nufe abe bo dafe abe bo duguma sira flafe slamamso aito anga tubi ni matubi ni sigara nana dominiki be tubi datugura aito anga sira alanye wallahi ni dum so bangana isigara la dongodo ame dien blaudo ame tubi ni dum wor kando na ba isigara la dongodo chemi masonga hina muso la fio aya shike mo tonyo la ni isigara la dongodo ibe masaya sege alama aito anga tubi ni demseni kalofla demi wolo la jumuntan ni ya isigara la dongodo ame tubi odo saya te kulonga ide aito anga tubi anga sigi Allah subhanahu wa ta'ala ma anga ala don anga ala nyini anga barake alay
seli wagati korona kosɛbɛ ne tabagaw bɛ retard ba la an bɛna kuma in datugu ni fɛn naani ye alakira ko kisi ani nɛɛma b'a ye ko hadamaden kaburu k'a nɔrɔ k'a kɛ rawdatu miriyadi janna k'a kɛ alijinɛ nakɔforo ye fɛn dama dama ko b'an ɲɛ dɛ hali ni saya yɛrɛ n'a y'a sɔrɔ lahara tɛ yen kiyama tɛ yen kuma tɛ a bɛ yen dɛ hali k'a da adamaden bɛ sa k'i ko k'i ka sange ka t'i bila sibiri ɲɛ kelen kɔnɔ a bɛ suma ni nin de ye sibiri ɲɛ kelen cɛw b'a kalama an ɲɛ bɛ n bolo in na u b'a suma ni nin de kaburu i ka bon o i ka jan o i ka surun o i bɛ sɔrɔ ale de kɔnɔ k'i da kɔnɔ o y'a fɔcogo ɲuman ye dɛ i b'i diga kɔnɔ de Allahu Akbar tuma dɔ n'i y'i jɔ kaburu da la i tɛ kaburu kɔnɔna ye don min ne ye kaburu sennen mɔgɔ ma don a kɔnɔ o don diɲɛ kanu tɔ bɔra n dusukun na n'i m'i turu kunbɛrɛkun fila la i tɛ kaburu kɔnɔna ye n'i y'i jɔ i tɛ dingɛ ye f'i k'i turu kunbɛrɛkun ka k'i kun sulu pour que i ka mɔgɔ da yɔrɔ ye kaburuba tɛ dɛ kaburuden sow la kabakoma tumun ka so saw ka so budeliw ka so kelenadani so hey bɔgɔ so nin ye ta ye koyi k'i da bɔgɔ la dɔrɔn i b'i cɛ kame wali balimakɛ k'a ye birikiden kilancɛ di yan i bɛ dɔ sɔrɔ sanfɛ o bɛ biriki ci duguma bɔgɔ biriki dɔrɔn a bɛ ci fila ye o b'a di furukɛni ma walima o b'a di balimakɛ ma walima a b'a di fa ma o bɛ se k'i kunkɔrɔ tan ten ka biriki sɔɔri i kunkɔrɔ ka kasange foni ka bɔ i ɲɛda la ka ɲɛda bɛɛ bɔgɔ ma ka tɔn bɛɛ bɔgɔ ma ka kɔnɔbara bɛɛ bɔgɔ ma ka sen nɔrɔ bɔgɔ la sibiri ɲɛ kelen ka sɔrɔ ka bɔgɔ da i kan n'o ye birikiden 11 dɔw ko 13 k'a genge ɲɔgɔn na i wolodenni min jɔlen o de bɛ se k'a fɔ ten ko ko yan wo ma datugu dɛ u b'a bɛɛ ban ka sɔrɔ ka bɔgɔba jigin ka gadaw ni ni so in de ye so ye sa i ka so fɔlɔ lahara i ka su laban diɲɛ kɔnɔ sow la so a ye to an ka titre foncier dilan ne m'a fɔ mɔgɔ kana so jɔ la m'a fɔ mɔgɔ kana mobili san ne m'a fɔ mɔgɔw tɛ dumuni duman dun so min kan ka labɛn ni so bɛɛ ye dɛ n'o y'an ka titre foncier ye so min kan ka labɛn n'o y'an ka so la sow ye n'i bɛna laban so min kɔnɔ ni so tɛ so min bɔ maa ni maa ti kɛlɛ a nɔfɛ sɔsɔli t'a la a papier ma sɔrɔ o kuma t'a la u y'i ɲagami an ka taa tribunal la o kuma t'a la wallahi ni halala bɛ adamaden bolo diɲɛ na ni de y'i halala ye n'i ye so jɔ 100 000 i bɛ bɔ a kɔnɔ n'i ye building jɔ k'i da kɔnɔ u bɛ n'i ta ka bɔ a kɔnɔ depuis i bɛ sa don min i fusayara a ma n'o tɛ climatiseur minnu b'an ka so la ani morgue bɛɛ ye kelen dɛ so dɔ bɛ morgue kɔnɔ n'i donna yen su minnu bɛ don sini sɔgɔma olu bɛ bila clim min degré la clim ɲɔgɔn bɛ clim tigi bɛɛ ka so parce que an bɛɛ bɛ clim don an ka so bi k'a ka suma kojugu n'i donna Gabriel Touré la mɔgɔ minnu bɛ don sini n'i sara bi i bɛ don sini olu b'o clim de kɔnɔ munna an tɛ t'o kɔnɔ ayi i fusara i ka so ma kaban i m'i cɛ kama yan k'a ta joona a ye kɔrɔbiyari wele a k'a ta joona nafolotigiba dɔ delila ka fatu ne yɛrɛ y'a sere muso 4 de b'a bolo a sara misiri kɔnɔ a fatulen a yɛrɛ ye morgue min jɔ u ko k'u b'a bila yen min bɛ ka morgue garder a k'a muso ma a y'aw cɛ ta ka taa n'a y'aw ka so kɔnɔ a ka clim k'a la a ka si k'aw cɛ digi k'o hɛrɛ tun bɛ bonya ka tɛmɛ a k'i da ɲɛbɛrɛw cɛ la yan musow ko ayi ko ka taa bila morgue kɔnɔ awɔ a bɛ kɛ ten de o ni so b'an bolo diɲɛ kɔnɔ an ka so in tɛ koyi so in dira an ma de k'an ka ala bato a kɔnɔ ka ɲumanya k'a kɔnɔ k'i ka ɲɛnɛmaya paase a kɔnɔ tile 2 ko so halala b'i bolo kaburu wa siran ɲɛ ko ba an ma ye Usman ibn Affan ni saya kɛra a tɛ kasi
ni bana kɛra a tɛ kasi nka n'a taara kaburu dɔ na a bɛ kasi f'a bɛ kirin u y'a ɲininka a k'an ma fɛn ye diɲɛ kɔnɔ fɛn min bɛ adamaden siran k'i gɛlɛya k'i jatigɛ ka diɲɛ kanu b'i la ka tɛmɛ kaburu kan don min na Zaharaw fatura Allahu akibar radiyallahu anha ala ka jɛn b'a ma a y'a lamɛn dɛ u bɛ k'a fɔ e Allah Hassan ni Hussein ba fatura ala kira denmuso fatura kisi ni nɛɛma b'a ma Seydina Ali a muso ɲuman fatura ko janazakɛlaw ye kumakan mɛn ko ne mago tɛ maabaden na ne mago tɛ kiraden na ne mago tɛ nafolotigi la ne mago bɛ jɔn min ye baara kɛ ka na nin so in kɔnɔ ni diɲɛ maa o maa fatura n'i ye silamɛ ye n'i sera kaburu da la i bɛ kumakan dɔ mɛn kumakan in bɛ mun fɔ ko ala ka jɔn k'i kun jigi kan lajɛ ko n'i ye min sɔrɔ n kɔnɔ a ye su lamɛn dɛ a b'a fɔ kaburu ye ne ɲɛ tɛ foyi la a b'a fɔ yɔrɔ ye ɲɛ tɛ foyi la dɛ alhamdulillah wa e nana ni baara min o de bɛna so in gɛlɛya walima k'a nɔgɔya ko ne de ye tumu ka so ye ne ye saw ka so ye sabɛn kɔnɔ n'a y'i kin a kinda kelen a ba bɛ san 1000 k'i golo la a tɛ ban a ko foyi t'o se jɔ ma baara kɔ wa ne de ye aljanna so ye ne de ye rawdatun min riyadil janna n'i y'a kɛ ka ɲɛ alijinɛ de bi yan ne ba an ka baara kɛ nin don ninnu kama dɛ wa ni jɔn jiginna kaburu kɔnɔ ka ban ala b'o de fɔ adamaden a b'a fɔ n ka jɔn ne de y'i da kana diɲɛ kɔnɔ ka diɲɛnatigɛ nɔgɔya i ye ko bɛ kɛra i fɛ k'i ka ne ala ta kɛ i banna hali k'i ka jɔ ko 2 seli i ko tan t'i bolo 10 sɔrɔla n'i jiginna kaburu kɔnɔ 100 sɔrɔla a fɔra i ɲɛna ko mɛsi ma ɲi i m'a mɛn dɛ a fɔra ko sɔni ma ɲi k'i ka pɔdi bila k'aw ka diɲɛ kanu bila dusukun na an ka sutura don ka ala ta kɛ an ko la a ko wa diɲɛ bɛɛ banila bi ka n'i di ne ala ma hali ni diɲɛ bɛɛ farala ɲɔgɔn kan i tɛ se ka foyi ɲɛ i ye yan i dira ne kelen de ma silamɛ an ka baara kɛ an kaburu kama ne m'a fɔ mɔgɔ kana da so ɲuman kɔnɔ dɛ ala ka nɛɛma don zalika fadlullah yutihi man yasha wallahu dhul fadlil azim n'a y'a di ma a ye samantiyaba k'i ye nka a ye tɔ an k'an ka so dilan sow la laban kaburu bɛ dilan ni mun ye ala ɲɛ siranɲɛ kaburu bɛ dilan ni mun ye tawhidi dafalen kaburu bɛ dilan ni mun ye sinjitugu kaburu bɛ dilan ni mun ye sufɛ nafila fɛn dama dama de ala kira y'a gosi k'an ka kaburu dilan n'a ye ne ba fɔlɔ ala kira ko kisi ni nɛɛma b'a ye k'a ye Kuran kalan k'a caya k'a bɛ hadamaden kaburu nɔrɔ sow la so sow la belebele dali kuntalajan so kamanagan so ni jɔyɔrɔ so ni hami so maa tɛ taa bɔ i ye maa t'i kalama hali mɔgɔ taara k'u bɛ taa ziyara k'i ye u b'u jɔ kaburu da de la u bɛ mun don a jukɔrɔla la i b'i jɔ kaburu da de la ka salamu bila est-ce que i bɛ maa mankan mɛn ko walekum salam i t'o mɛn a falen don jeliŋaraw la a falen don nɛninikɛlabaw la a falen don sufɛ selilaw la a falen don muso gangalaw na nka i bɛ salamu bila maa si t'i laminɛ ayi o kuma t'a la nin bɛɛ de ye kuma na ye nka a bɛɛ kɛra bobo ye bi kuma tɛ wa i ɲɛ b'a sanfɛla de la maa si t'a jukɔrɔla dɔn a ye to an ka baara k'an yɛrɛ ye ala kira ko kisi ni nɛɛma b'a ye ko mɔgɔ min bɛ Kuran kalan k'a caya k'a bɛ hadamaden kaburu nɔrɔ an bɛ min dɔn WhatsApp la bi an b'o dɔn kuranɛ la an bɛ min dɔn journal la bi an b'o dɔn kuranɛ la silamɛmuso de sigilen k'i si kɛ ɲɛnamaya kɔnɔ ka kalanw kɛ ka école kalanw kɛ m'a fɔ haramu don dɛ k'i ka diɲɛnatigɛ ɲɛɲini k'o kalan kɛ k'o ban hadamaden katalogu i ka diɲɛnatigɛ yɛrɛ sababu ɲuman he Kuran silamɛmusow dɛsɛra ka kuranɛ dɔn an dɛsɛra k'a kalan la hawla wala quwwata illa billah musow t'aw nɛgɛn t'aw janfan diɲɛ dayɛlɛla bi kunu ni bi tɛ kelen ye fɛn min lahara anw tɛ se ka kuma ala ɲɛ kɔrɔ parce que ala ye porte dayɛlɛ anw ye de nɛɛma porte dɔnni porte i b'i dalen to i ka so kɔnɔ ka Kuran kalan k'a ban WhatsApp b'i kalan Facebook b'i kalan internet YouTube b'i kalan k'a ban application bɛ yen n'i
donna kono kalo kele be arabu kan kala ka ba ka Quran kala ka ba nga silamɛ muso desani bela ni an dole YouTube kono jeli ngara la jeli dole ni an yele to Facebook ka wali ko nyanyini te ado buti modo de la ka fone comme almatu nyen sigi WhatsApp ka soroma me bo min kala ma fitri serantado ka bis soroma fo fitri abe Facebook kan ni dota nana ibo nyanyini ibi bla do la ibi to de la herbeta wallahi ka herbe du ka ba ko de ato wakati be ta kule do la lahara kene ka de ko nga hake wakati anyeme wakati mbekata abe ta kashi do dala de kiyama kene na joli samba bidu elu shike WhatsApp kan haramu ko ni wali ko nyanyini ni jeli ngara ulameli ni jie ko wakati be ta kule la kiyama kene ka ko nga hake ala ile di makika ala don nga ile ke ka kule ngeke jie ko nga hake dia muso aye ko an kala ni mo mi école kalan ke bi mo sebebe ala ko mabi ba nya don afi flanier abe école so bela 3 mois pour apprendre le Coran nga ande samedi ni kele anyo ke ton sigila samedi ni kele anyo ke muna baromu o samedi kele mi ante barayo anyo sigi WhatsApp kan na fiya ni kuma nya fola ka bankata Quran kala ka Quran kala akala ni don tele ka barake nay Quran ko haramaden kana nyon ko fo wala yaqtul ba'dukum ba'du ki kan islam nyon ko fo ko e haramu ni akala ijida jogo ka kila de no tabi dangadi Quran ko muso ka kana kuna ngolo blaka yala pumate meshi ko ni masanda te do kuma lawo anyo fo ko keme ngambe se ka kadi ka adama de un hakli jigi no ta anye mu fo meshi ko la bamako ya ma bakele yo sharia ka ba obambo la anna Allahu wasilata wal mustamisila e malmatu ko yengani akode ko e ngani abe se ganyene alakira na ka sabo yo foka dugolo meleke ngani abe se ganyene Aisha e ngani abe se ganyene Khadija e wa Zainab du Kulsum du ne baw fen flate nya duskun kelena ala te son wallahi je kanu be duskun mina ala te doye ala kanu be duskun mina wallahi je te se ka doye fen flate nya duskun kelena otinye ko hasidia kayo haram yanka ay madiam so duskun la je ni ya kele duskun ko ka blanche la bebe sa mal duskun kele flate de kele tellement fallait hasidia ni juguya ni bensen konya hadama don de be yele la ñogon fe ante ñogon fe ni dabali bana iba fo ka fura kera mali baji bala ka jigi orobine jibe fe machite machika herete machite fe ka may herela ni mobilisa ye karaso ni toroso ye karaso ni dona dunyuma kono ye karaso ni denye baso malla ye karaso ode ato ne ko te ngay ta ala ka dala de ay sigala ka dala aka baroke ala fe choufe ko bebe nyini yende ala ka ko kisini ne mabaye ko ka Quran kala ka chaya ko be haramadin kabur no Allahu akbar ne chien ambal mam sodo be ay kalam blojo ala nya sanya jondo ala kanu jondo ay kalam blojo ana termu so e kalam blong la yere ka du kono mo be nuka ala itoka masala amina ya rabbal alamin ba amina ala itoka masala banana na chum soka jasa ya banadu ni yake ala ba ki yegoy ni yake ala fanana wallahi beta ala sornya jusa masalim ato mo ba to yere di ake mo ba ki yere di kama tudin tuda ni emi bara abe segi yere de ma atora ube kala na banana na chuaka bana inchune aka jasa ya banado una na ata doto sola adamine lala yana daka minala abe kuma doni ko ande ba kulola
ale ma jeli ngaraw ke écouteur la ka shora klo kono de la ale ma shike musique lamɛ la de ale tun bɛ ka ala ta de lamɛ a bɛna segi ala min ma kɔni écouteur de b'a kule la a da commencera ka minɛ fo ka da in tugu ni wagati dɔ sera n'a ye suran dɔ k'a la n'o dafara a b'i yɛlɛma ta dilan kan n ko don min na dugukolo kan adamaden tɛ kuma tugun ni miirila na dɔrɔn i b'i da tugu ka bɔ adamadenw sogo la ni miirila na dɔrɔn i da bɛ zikuru kɛ a bɛ ɲuman fɔ ni suran min banna a b'a kɛ tan a b'i yɛlɛma dɔɔni o kɔrɔ ye mun ye k'a y'a lata ɲɛfɛ ko n bɛ ka min lamɛn k'o banna nka tuma min mɛlɛkɛ y'i ɲɛsin a ma ala y'a dabila a ye mɛlɛkɛ natɔ yɔrɔ min a ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a ko suratul ikhlas suratul rahman suratul mulk suratul yasin Allahu akbar suraw jate kana a dumene sura minnu kalani kan a ko a ye n'an dɛmɛ n bɛ n'an tigi kunbɛn a y'a lajɛ dɛ kuranɛ kalan ni maa ma saya nɔgɔyara i kaburu bɛ nɔgɔya siga t'o la a y'i t'o la dɔrɔn a ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala kɛ ko dakhala aljanna ko ni maa min sara ni kalimatu shahada ye ko k'i donna ka ban hasili tɛ se ka nin fɔ morikan donna tɛ se ka nin fɔ walidenw dabalibaga tɛ se ka nin fɔ walidenw furu sabaga tɛ se ka nin fɔ ka nkalon da i silamɛ ɲɔgɔn na k'a mangoya diɲɛ na e satɔ tɛ se ka nin fɔ furukɛ tɔɲɔna tɛ se ka nin fɔ furumuso tɔɲɔna e tɛ se ka nin fɔ ala tɛ ni nɔgɔya mɔgɔ nɛn kan mɔgɔ min si kɛ ala ko t'a la mɛsi donna tɛ se ka nin fɔ sɔɔni donna kɛrɛbɛ tɛ ɲɛsini donna e sen t'a la ala bɛ nin nɔgɔya jɔn de ma jɔn ye si kɛ tiɲɛ kan ala ko baara la wallahi muso fatulen mago bɛ yɔrɔ min na wagati koronnen don a sera wagati dɔ ma fatuli kɛlen tile damani a sina ten tɔ ka terimuso in sina ka na sɔgɔ a la ni min ye kalanbulon sigi o ɲɛ b'a la alijanna kɔnɔ fini jɛmanba b'a la a bɛ nakɔ forobaw cɛ la a terimuso ko alahu akibaru a ko n teri ko ne nana sɔrɔ ala ye alijinɛ labɛn ye n kaburu kɛra rawdatul riyadil janna ne kaburu kɛra alijanna so ye n bɛ alijanna kɔnɔ a terimuso ko karisa e donna alijanna kɔnɔ a ko awɔ a ko nka ɲɔ bɛ tabugu ta kan b'a la dɛ ala hinɛna n na ni fɛn duuru ye nka n mago bɛ yɔrɔ min na yan a ko ala hinɛna n na ni n ka kuranɛ kalan ye ne tɛ bɛrɛ dɔn dɛ n ko bɛ kuranɛ min kalan dɔɔni min kalan dɛ ala hinɛna n na kan don alijanna kɔnɔ silamɛmuso dɔ kɛra wasapu ka jeli lajɛ la dɛ dɔ kɛra sumuba lajɛ la koyi dɔ kɛra afirika show lajɛ la dɔ kɛra garansumu lajɛ la dɔ kɛra mu fitinɛ kow filɛli la a ka hakɛ to maa minnu bɛ jajugu lajɛ youtube kan n'o ye porno ye haramu don a ye to an ka kuran kalan don application kɔnɔ dɔrɔn i bɛ kalan ala b'a kalan ni min b'a kan ala b'a nɔgɔya ni a filanan a fɔda quoi an filɛ kɛnɛ min kan o y'o ɲɔgɔn dɔ ye nka n bɛna walawala sisan a kana diga aw la dɛ ne baw kuma tɛ taa tiɲɛ kɔ ni n welela ko saraka bɔ n b'a jaabi ni condition kelen de ye parce que mɔgɔ caman bɛna sarakati bɔ yɔrɔ a tɛ taa wajibi yɔrɔ a tɛ taa misiri la n bɛna wele jaabi o de kama n'o tɛ a dumuni bɛ haramiya n da n bɛ n bolo kɔrɔta bamakɔ jiginbaga t'a la n ma deli ka mɔgɔ ka sarakati dumuni bila n da ayi n t'a malɛn bila n da o ti kɛ wa n b'a ɲini ala fɛ fata'ala Allahu al-malikul haqq ala min ye sankolo gulɔ an sanfɛ ka dugukolo fɛnsɛn fo ka n dan kaburu kɔnɔ ala kana bila n da awɔ condition kelen n bɛna question poser ko hadamaden sarakati bɛ hadamaden kaburu nɔgɔya sarakati jumɛn i yɛrɛ k'a bɔ i yɛrɛ fɔlɔ ka kɔ saya ɲɛ wallahi ni maa kɔnɔ jɛra cogo cogo i bɛ min k'i yɛrɛ ma a tɛ se k'o k'i ye o ayi ni miliyari b'i kɔ n'i sara fo ka dugukolo meleke i denw tɛ miliyari in don sarakati la abada u bɛ dɔ de ta ka k'a ye nka tuma dɔ i yɛrɛ nin bɛ ala fɛ i bɛ kariya k'a bɛɛ ta k'a di ala ka jɔn ma i yɛrɛ ka sarakati b'i yɛrɛ ye finiw di mɔgɔw ma fini min ka di yɛrɛ nin ye o ye sarakati dɔ ye
ni sou ka chay bolo do ke sarakatul jariya forage se kolon se ikadi ala ma anya million fla joli du je du kolon kansa nga jo tira ka bara sebela make ala yi ngame nyogo negene la ni sara wallahi ndewum be sarakati boy idewum jigi day dewum ka ulu kala tiya ko kala la folo aka aketo ulu kala musomanu changer la folo ulu kala ka jakarta sanga di sumuba ma folo ma bi jigi da ulu kan ito nyina ma la yira ka sarakati bo ito nyina ma ala ito hile yatime dewna ito nyina ma ala wallahi ka finu sarakati bo ito nyina ma ala ikato ka hile fantom na sarakati bu yere slano ben kono jewu ya sarakati bo yere wallahi ni sara do ma kerila ama janaza kele feti yore ni adama den yere fatwa mi ne kabako ya ba don janaza yore parli ke yore de bi parli ibe parli janaza yore to konyo yore la ibe parli janaza yore la to ye demuri yore la mali o ne ko andu suku mena magaya don jume wani ma fatwa fo sigi nyogon ba fo kante daga sigi ni dogo kumbe kambe na le dumini le la dumini Flame muso ko sakati be adamaden kabulu no ka kire anaka ki ko fe nga anga kuma yele sakati nundo a dogo kun kele wari tigi dama parler me nyogon ka unu ka bumu fi daka bana nu ka bazen richi daka bana be dumini na dogo kun kele kle wolomvla fantan do be kerefe hali dumini tabulo o de na kaka wa an de na kaka be ka kuma ni ala chede ni jabi be bulu sakati ko e munye ka di mo mi na kaka amunu me na sigi maudala dumini na kongo ban jona mbade muso yen wele no e bibie me chifwai kala sa balmauma ma fo ngo ka ko an kala ngo haramu do mo fo mo goyde balmaw kana mo fo mo goyde nga dumini ba mi mena bo ayeta gerbu ni dese ba to ni lu de taka gele yana o kana sigi maw ko be kono fale do ba so de dun ka wuli ka zameto islamé o ayere ka kuma sawe musarakati esa fodo bana na ho ayna ni moru tay on yere bi ayna ni moru tay islamé o ay to anga ke islamé sebe esa ay to anga sa ala nye dugola anga sa ala nye bangela anga sarakati bo anyenama na ma nya be sarakati bo shuwe ayo ke saraka mi be di fantan ma nyeni fo ba makoya ni be shuba sarakati e ni sofa zamela ka fa sogola warti ku ka du fubi bolo koy fu ba fa ya du ha ahine be se shuma wallahi galondo jume hine be se shuma warti ka zamedu na folotigi ni samutigi ka ni siri ka zamedu ko hine be se shuma ibe so yatime dem bado be kare kono halo dala dumini tabolo ni be fe ka saraka bu ka shuye foragiste ni be fe ka saraka bu ka shuye islamé muso malota hanna kira bore muwa ni sebiye na songa dakan ika do che sabato muso ka e ka duma wallahi adola ibe ni masa e sogola adola ibe be sogoda ila adola telima be jam a hine be se shuma fa be na sogoda ila anya ni fodomi ma chamanya wele ka sereya o ma ka patron dama fara nyogonga fu ba fo ay ka saka sogo chaade ulu warti bude ulu ka so ulu be shede nyimi aka no ulu ka zame langolonte de ibe na zame tasa sigi se ba so warti ka zame sanfela o fale te o sogo la ame so ka fo ko sarakati ne baw mbalimaw bibi na somoro na ye sarakati bo ala ka hine se bamba toma nga na ye dumini bo ay fantan nyini de aka duma u ka dodo ala o kafsa gorobine dama ki sigi ka sogo na zame dun kata nyogon nambara ni galon glané do atena fo nya shuye ko ala maden ka sarakati bo to sarakati be fenya shuye dendo ayi chesi abe ka sarakati wa bay abado ala kaba komike aba fatule shufe abana na yira ala sogola ko ndembe jahannama me kono nana so ala yembla tasuma kono
taara fɔ dɔnnibaa dɔ ye a k'a ma k'a ka sarakati bɔ a ba ye cɛnin wulila ale ma jama wele dɛ ale ma balima wele dɛ ale ma nafolotigiw fara ɲɔgɔn kan dɛ ni y'i ɲɛsin dɛsɛbaatɔw ma a b'a dɔn min kɛra san 8 ji su o su a bɛ nin yɛrɛ yira ba la ba bɛ nin yɛrɛ yira a la a ko n den bɛ tasuma kɔnɔ fo san 8nan cɛnin ma découragé a kɛw kɛ k'a ba ye a bɛ taa hinɛ fantanw na a kɛw kɛ k'a ba ye a bɛ taa hinɛ fantanw na don min na a nana i yɛrɛ yira den na a ko n den i ka sarakati jaabira n ma n donna alijanna kɔnɔ bi a ko ne ba ala sɔnna a ko ala sɔnna a ko n ba ala tun y'i minɛ mun kama a ko juguya a ko don min na i fa bɛ ne furu a ye n furu k'a sɔrɔ a muso fɔlɔ fatura o denkɛnin kelen bɛ yen ne nalen ala y'e don ne garisigɛ la n'i fa nana ni nɔnɔ ye n bɛ nɔnɔ kɛ bɔli la k'a d'i ma n'i fara tuma min n bɛ ji k'a la k'a tɔ di waliden ma ne nana sɔrɔ ala dimina n kɔrɔ o de la ne baw ni nin ye tiɲɛ an bɛ ka min da falatɔw kan dun n'i fa n'i ba sara k'i to du kɔnɔ bi ni ala ka hinɛ tɛ i bɛ kɛ ko bɛɛ ye tellement hinɛ bɛ maliyɛnmuso da la nka a t'an dusukun na a ko ala dimina n kɔ ni juguya ye n tun bɛ juguya min kɛ waliden na o de y'a to ala banna n ka fɛn bɛɛ la nka a y'a lajɛ den y'i timinandiya wa nin bɛ kɛ jɔn de ye filankafoya tɛ jɔn min ka baara la a ye to an ka sarakati bɔ a sabanan o ye ka zikiriw kɛ ka caya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah hasbunallah wa ni'mal wakil ka soli kɛ kira kan ka zikiriw kɛ la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ka zikiriw kɛ ka caya nin ye fɛn ye fɛn min bɛ adamaden ka kaburu nɔgɔya a naaninan allahu akibar muso k'a ka sa aw ka tafe bolo la cɛw k'an ka sa an ka kulisi jala la k'i kaburu bɛ nɔrɔ dɔnniba fanba bɛnn'a kan m'a fɔ hadisa don dɛ ko mɔgɔ o mɔgɔ i ka diɲɛlatigɛ kɛ i ma jɛnɛya kɛ ko tumu tɛ don i la e k'i ka ɲɛnamaya kɛ e m'i cɛ dayɔrɔ falen dugukolo ka maa si dayɔrɔ la e m'i ka hɔrɔnya perturber e m'i cɛ janfa e m'i fa janfa e m'i ba janfa a ye npogotigini kulonkɛkɛla ba i y'i fa n'i ba janfa muso furulen kulonkɛkɛla i y'i cɛ janfa i y'i denw janfa ko mɔgɔ o mɔgɔ balola o kan baloko ɲuman na tawhidi kɔnɔna na ala ɲɛsiranya kɔnɔna na e ma jɛnɛya k'i si kɔnɔ wallahi ko dɔnniba fanba ko k'e bɛ da i kaburu kɔnɔ i bɛ wuli kiyama hali kala t'i wagasi nin dɔw ye tiɲɛ ye koyi wallahi an tɛ ban nin dɔw la bamakɔ yan mali la yan lahara tɛ koyi mali quartier dɔ don yan san 10 muso dalen a kaburu kɔnɔ dɔ bɛ na o bɛna taa kaburu sen kaburu kɔrɔ don ka taa bɔ muso dalen kan i b'aw k'i y'a da sisan alimami ka kuma ko n'aw ye nin filmer ko mɔgɔ mɔgɔ mana filmer ala ka n'o ɲɛ da kira kan n'o tɛ u tun b'o bila diɲɛ whatsapp n'a facebook bɛɛ kan u tun bɛ taa baga muso dalen ma muso nɔrɔyalen muso dalen i b'a fɔ i y'a ko sisan k'a da min kɛra kabako ye a b'a dɔn a wusulan kasa de bɛ ka bɔ a kaburu kɔnɔ wa a bɛ ka yɛlɛ a ɲin cilen k'a ɲin bɔ su dalen san 10 ni muso sera i ka tafe bolo la i gagnena koyi ka hadamaden kaburu nɔrɔ wa u taara sɔrɔ muso ka baara ye mun ye a ma cɛ 2 dɔ dugukolo kan ayi a ma jɛnɛya kɛ a ye si kɛ n'a wulila 1h du matin fo salatu khayru minan nawm a bɛ ka seli ka ala bato n bɛ ko la tɛ koyi segin kɔ sankolo ni dugukolo n'a jurumu bonyana ka tɛmɛ o kan ala ko tuubi ko n bɛ yafa allahu akibar muso fɛn min ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ ye bi bamakɔ ale de don cɛw kɔni ta tɛ an t'an da don o la sa olu b'u taa yɔrɔ dɔn ka ban n y'o fɔ ko 100 i bɛ cɛ min dɔn ko hɔrɔn dɔ bi ko muso min b'a bolo k'a jɛnɛn don n'o ye 100 la n'i ye 1 sɔrɔ i b'a fɔ alhamdulillah muso
anga sanga tafi bolola abi hadamaden kaburu noro anga shujo alaye abi hadamaden kaburu noro ay shujo alaye ka shufe selike ka dama kashike alala ni sekera miye dumo kan ika wuli ka kashi ala dala abi hadamaden kaburu noro ay to anga ala batu anga ala nyini anga sira ala nye awo kaya mena singli fasili onki ala ka bamu ambe do ke ala ka hine bambatola ala ka yafa kama ala ka kaburu noro ala ka kaburu ke rawdatu min riyadil janna ala ka kaburu ke aljina ndako froy ka hine ala fe dombe sakati nyuma munu bodo wala dumini munu mena di fantama ambe ala de la ala ko hine sama ala ka yafa anyerema ala ka nya kanta kono ala ka ta ko nyumandama na yere be boy nyana domi ala ko kanga do la heremai ala ko kanga do la samantie ala ka nya kanu do ya ndiskuna siri ala kana ke nya anga hami famba ala kana ke nya ala kan yere labanye ala kan ke ala saboy ala yere be fe jon ka femi ke ala kan blola ala ka tubi no yanye ala ka ya fambela jelema ame do keninka ka soka sirani islame o fe hada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين لا إله إلا الله العظيم العليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعلى عظيم سلطانك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.